Hi peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring en soos altyd is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons aan met ons bespreking oor verlede tyd. We continue with our discussion on past tense. Today we are going to look particularly at single sentences which have two verbs in them, because these are different to the normal sentences. In sin nommer 1 sien ons, die meisie begin selfvertroue ontwikkel. We start by underlining the verb, but we have two verbs, begin, which comes second, and ontwikkel at the end of the sentence. Begin ontwikkel. These two verbs, in meaning, only describe one action. The girl starts to develop self-confidence. Start to develop is not two different actions, it's one action. So when we have a sentence with two verbs in it, which describe one action, we do not use ge. As daar twee werkwoorde is, wat een aksie beskryf, gebruik ons nie ge nie. Hier kom die antwoord. 'n rukkie gelede, which means a short while ago, het die meisie selfvertroue and now come my two verbs at the end, and the verb that comes first stays first. Begin ontwikkel. Het begin ontwikkel. Two verbs in one sentence describing one action, we do not use ge. Sin nommer 2. Sy sit en luister na 'n motiveringspraatjie. Let's underline my verbs. Sit en luister. Ek het weer twee werkwoorde. I've got two verbs again, joined by in. And this time, they describe two actions. Sit and listen. You sit and you listen. Now we have to ask the question, do those two actions happen at the same time? If they do, only the first verb gets ge. As die twee aksies op dieselfde tyd plaasvind, kry net die eerste werkwoord ge. Antwoord. 'n week gelede, a week ago, het sy na 'n motiveringspraatjie. Now the first verb's going to get ge. Gesit en luister. Het comes second, and the first verb gets ge. Gesit en luister, en daar's my ge. Two verbs, two actions at the same time, joined by in. Only the first verb gets ge. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Maatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic Studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou. Tot volgende keer, bly